Amboye na jesa phono kau sadi jonogon bubagra bai tongo aka thanghani lamano bubagran loge brang yapni senai na jesa pho kheni hindi jotono joto sini media ni adong rongno tinio sarik jorobo nongna hambaya foro tini norok sini Anando Bazar je party office Kanchanpuro norok phai oro cover khaina bagi phaikya tini oro media briefing o phaimanja phaikya sini TTD sini honorable EM sini borong gana Dabo Boranjan Dev Riyang tai sini amchani no sini khasuksa MLA sini borong gana Da Philip Kumar Riyang te ha sate sini Tipramothani block president borong gana Da Dambojoy Riyang tai sini YTF ni block president Firuz Riyang tai hagina TWF ni block president tai sini YTF ni joto adong rok central ni adong udoy Riyang YTF ni vice president tai hagina Tipramotha district president YTF tai joto Tipramotha ni active warriors je bubagrano puilen simi logiri tangmai boroboti ni o press ni briefing pandau phaimanja phaikya sing joto sigo phainai 26 April sini chongmari na thang tongo sini Lok Sabha ni je east constituency ni je chongmari o chongmari bagino tini o media briefing khaina thangi tongo sing main khaimani karon khai sing joto sigo o Lok Sabha je election na thang tongo omong khai sini mante soktai mana bagi sin je correct candidate correct person no sing elect khai bono vote rui sing Delhi ro honai sini joto ni khorang tisanan bagi omboino o Lok Sabha election onek important sing right person right borogno sing choose ma khainai haikeno sing joto sigo sini o East Lok Sabha je parliament achuk thayo batai tongo sini Maharani Kirti Devi bono batai tongo o election o Lok Sabha election omono sing sigo BJP Tipramotha IPF ni join like candidate laikya tai sini mante soktaine mana bagai sing bono no boot marnai beskang salo sini je accord nglabeni Delhi o no joto sina accord ni through tabuk sing omno bastabain khaina thangkai omno implementation ngrona bagai sini mante soktaine mana bagai engke sing candidate no boot rui sini thanchani fan funugui sing bono apply ma khaine sing title jekunu sei tongo topone sing sinimung sini identity engke sing Tiprasa sing thancha mangnai sini thanchone sini fan thanchani bisingtena asuk bosoromoi nijini hawasin mante soktai mayang tomoni sing o election ni pore aste direke mannai tai sing bubagrano haikeno je pulen simi logri tomoni bonotebo fankra khaina engke bontebo kuplai khaina engke sing o chongmario bono logi marnai bubagra je samani bo sini Tiprasa dofani bagi joto committee bagi bo asuk kosto kai je hawa nokore bin sori hanya pono bo choba khaitomon bono sing fan marnai ukulti fan marnai tai bo siwo sini bubagrangka si soi sini Tiprasa dofano sini borok dofano sini joto je Tiprasani bo mante sokte manu bagi bo hawa nokore sin bagi choba khaitongo karon ki bonayo sin Tiprasa dofa kusuk saga kathum karon ki sini asu bosoromoi sini nijini hawa sing onek neglected khai tonjaka ombagino sini daitto klayo singo chongmaribo haino hai je sini symbolo sing jotone ekloge thanchake budlai sing kuplai khinen alka party alka je bodol o achuk thayo je batai tongnai borok onek ring pare kok sai tongo sini thanchono sabaina bagi borok onek bubagarni bepare sini borokni bepare borok ulto pulo kok sai omlok ang median bisingti sanai khunjuta redi karon ki borok asuk bosor sarkar chakha norok sina je CPM sarkar asuk bosor chakha borok sini development bagi kuno samung khaya borok kok bai sini onek kisu sino tolak suklugi tonkha borok je 25 bosor 30 bosor rajokto khamini sino Tipra hastiro omoni yakni kagnani hingkai sing jotono thanchakai ekloge ma tongnai borok onek kami amchayo habui sini thanchani phanno sabaina bagi piring pore kok sai tongo ore pore kok sai tongo omno khunjuta redi kebo kami sing soi bubagrano naisigi ma cholinai bubagra je bin bukti chabo omono sing oito khama cholinai sojo dojo khama cholnai karon ki bubagrano ekmatro sini boro dokona hamdalai bini bisingtino sini je dabi daba sini je mante sokte bosing beskang salomanai omono ang taise sanai sing joton thanchakai ekloge phainai 26 tarik je chongmario sing bubagrani je sin Tipramotha BJP IPF ni je jointly candidate ke busanai sing
bonono podubu oro budrui keplai ma khainai puilao jotona hambai jotona itonai ta khorono sakum khorono oke hambai janao media person rono helogeo ani yagra yaksi dujon chini executive member TTAD sini amphai Ronald Deborma rejang amphai Philip Riang MLA Kanchanpur helogeo chini block committee TWF oke district committee ni president Suresh Riang trejoto ini ronobu hambai thankful sekarang chini PM PWD nangno koikta kau saknare ha je tinio chong press briefing makemoni mul uddesyo ha je phainai 26 tarik chong jotto chini গণতান্ত্রিক সিস্টেম পদ্ধতি নিমতেও চং বুট রিলেনাই চিনি ক্যান্ডিডেট ন চং প্লাই খেনাই বয়ে চং বুট রিলেনাই বুট রিন থাंलायनाय আবারও যতন কইলাও কাবাवनाय এর সাথে সাথে তিনিও চং কয়েকটা এজেন্ডা ন তৈরি চং ডিসকাশন খেনাই বাধ্য হা কারণ ত্রিপুরা রাজ্যও অনেক কিছু কমা চং খাহা বিভিন্ন ইউটিউবার নি হইতেও মিডিয়া নি হইতেও বাংমা গালাগালি সিম দেখিয়ে ট্রেকে হা পার্টি বাই ট্রেকে হা সাপি লইও বিভিন্ন কমিউনিটি নি ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি ini bahasa no tuibu sapil emokna ke politically sapil emokna abdi romboye chong abono ang koita agenda nong sanai especially naidi Tripura rajyo ni je political scenario nang joto siu je politics je CPM tinio bibinno kau saye chongno Tripura motha BJP ni podom bawo thange but suwa nai pangbo klai BJP bai pai khya ha Maharaja Tripura motha no phai ha বিভিন্ন কৌশা কংগ্রেস সিপিএম যারা চিনি বিরুদ্ধে সানেরো আং সান্নায়ও ত্রিপুরা মথা চিনি আইডিওলজি চিনি তিনি পয়লাও যে চিনি যে দাবি তম তিনিও বাবো দাবি ন তিনি চ আন্দোলন খেলো চৌ 3 বছর লাগাতর না বিজেপি না কংগ্রেস না সিপিএম না আইপিএফটি কোনো পার্টি বাই এলাইন সঙ্গে সমঝোতাত্মক খেয়ান জরা যতক্ষণ পর্যন্ত এগ্রিমেন্ট সাইন খেয়ান জরাও কোনো পার্টি বাই চৌ এলাইন্স খেয়া ব কৌত মহারাজ চিনি बुबाग्रा सातो ठीक आबदिन तिनी चुक्ति पइन परो सं बीजेपी नि बाइ समझौता लेहा सरकार दिल्ली सरकार फो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट फो बीजेपी आर बय चौ एग्रीमेंट पइनि परो चिनी जे दाबि रनो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट खेनाय पान्दाओ चौ ताओ ब्रां बाय पालंगे चिनी कैंडिडेट महारानी कीर्ति सिंह देवीनो देबरमानो चौ पदम बावर इफोनो प्लाई खेये चौ दिल्लीओ बुंनो होइनाय दिल्लीओ चिनी जे दाबि रनो तोये बंकाव सानाय एर परे से चिनी लैंड राइट्स चिनी ताओ एडीसी एलाकाना जतो सिओ एडीसी नि प्रशासन पाजराव था सीपीएम लगातार शासन खेप मा अवस्था खेखुना हाना जतो सिओ निनि ले कुनो लैंड राइट्स नि अधिकार निनि अधिकार परीक्षा निनि भाषा नि अधिकार परीक्षा निनि आइडेंटिटी क्राइसिस तो हा लैंग्वेज भाषा जतो माने खतरा माइनॉरिटी उरु खे चोक मानी अवस्था तो आं खूब लाकी लिखे मातो যদি সে 2018 সরকার বদলাই আমি সিংকে সিপিএম যদি সেই মানিক সরকার যদি ফায়া সিংকে ত্রিপুরা সারো খতম থাঙ্গামু পুরা বরনি কালচার আইডেন্টিটি সব কিছু খতম থাঙ্গাম কিন্তু চম্বু বহা নিমসারো ধার্মিকতা ভাবে চং যতর আশ্রয় রিমন বয়ে চিনি মহারাজ হইতে শুরু কে ত্রিপুরা সারো যত আবনো মান মর্যাদা রিয়ে বিনি যে কোনো সম্প্রদায় চং মান মর্যাদা রিয়ে লা সমন বয়ে চিংবু ভাগ্য লাকিলি তাও চিনি মহারাজ দেমা লিডার মায়ে চম্বু একটা পর্যায়ে চং आसाखौ चिनी दाबियाव इमप्लिमेंट होनाय जों आबनो नायसि दङ किन्तु आबरबो जों काउथासाव जतखन चिनी इमप्लिमेंट ओंया हानजराव जों आंदोलन खेनाय तिप्रामो थांनि न खेनाय जों बीजेपी बाय पालंफो चिनी आइडियोलॉजी चिनी स्टैंड दं आइडियोलॉजी जों अब कोर डिमांड चिनी डिमांड न तये जों फाइट खेदों तावफोनो खेदों तावफोनो सातों ओपनली सातों ओपन अफ स्टेज अफ पाल शेयर खेलाय दं जों चिन दाबि न तये न सातों ताव जों लैंड नि कोनो पावर करिखौ अलॉटमेंट खेन में पावर करे ट्रांसफर खेन में पावर करे अलॉटमेंट खेन थाके एसडीएम डीएम थी था परमिशन माला नहीं जस्ट चों चिंथियो कॉन्सेंट बाय कॉन्करेंस बाय चौसा चिनी थियो फाइल सौनाय बाकी तो ब्रांग यासि संपूर्ण फाइनाय चिनी पुलिस नि पावर फाइनाय चिनी एडीसी 1 पुलिस तौनाय बांमा दाबि चिन तो लैंग्वेज भाषा नि अधिकार फाइनाय आर पनु कौब्रु जमातिया विभिन्न भाषा चों जतन अधिकारी ने चौमै चौम पानी डिप्राइव खेलेने आरो बये आं बेसि सानि नाया राव जतो सिओ जतो ताव आजकाल निब्रो रो सिओ जे सीपीएम 25
25 বছর টানা প্লাস 10 বছর 35 বছর শাসনকাল ব্রাং মংসাফ খেনাময়া ত্রিপুরানি অবস্থা সব সময় গরিব 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 হিমকনাও গরিব অনাই ন অবশ্যই কারণ হিমলে ব্রাং ত্রিপুরা রাজ্য স্টেট ও সারা খয়ে বাকি সেন্ট্রাল বু কংগ্রেস কোনোদিন সিপিএম সেন্ট্রাল দিল্লিও সিপিএম গভর্नमेंट রুল কেমনে নায়াকো এলায়েন্স সঙ্গে কোনো মতে ব্রা আরো থাঙে কংগ্রেস বাই সমঝোতা খেলাইয়ে ব্রাং কোনো মতে সরকার উঠনা তবে সিঙ্গেল একক বাই ব্রাং কোনো আরো সরকার গঠিত উইয়াকো খেবে কে ব্রাং গরিব মিয়া নাই এই আবরিমা সরকার ন চৌচুস খেয়ে কোনো লাভ করে আমি তাও দিল্লিও বিজেপি সরকার তো ত্রিপুরা বিজেপি সরকার তো চৌ সরকার বাই পালংকে কিছু না কিছু তো চিনি দাবি ইমপ্লিমেন্ট খেনাই আবনো চৌ আসাইন চৌ ফাইও ত্রিপুরা মথা বিজেপি বাই এলায়েন্স সমনি কারণ বনো এবং চিনি মূল উদ্দেশ্য পদ্মবাও বিজেপি ন ভোট রিয়ে পাইরে মা আবো চৌয়া চিনি ক্যান্ডিডেট ন হইয়ে চিনি দাবি ন দায়ফ্রই দরিয়ে দিল্লিও পার্লামেন্ট সাংবিধানিক যে আইননি মোতাবেক আবনো ইমপ্লিমেন্ট খেরিয়ে আইন নামরিয়ে ত্রিপুরা সারণ যে চিনি একড সাইন খেম যে পলিটিক্যাল অটোনমি হিম ল্যান্ড রাইটস নিনি ল্যাঙ্গুয়েজ হিস্ट्री सोशियो इकोनॉमिक हिमदिमा पा आबर जे इनक्लूजन तमो बांगमा पॉइंट तो आबो पॉइंट रोनो इमप्लिमेंट खेनै पंदाव चौ ताव चिनी महारानी कीर्ति देवी सिंह देबरमानो चौप्लाई खे होइने हेमबये लुगो रावनो आं चाइम चुमके बसे आइनि होइतेओ मेसेज स्ट्रीम चुमके तिनि चिनि ब्रो चिनि किछु किछु लिडार अबो तो मिस्टेकली ब्रां लैंग्वेज रनते भाषा रनते विभिन्न काउ साग्रु लायो आबत किन्तु बं राइट पर्सन या जे एडिसियो बा कोनो एकटा जागाओ महाराज नि खोये केहापो आं बबरंजन फम आबो आं सिद्धांत लामाया जे महाराज से आबो फाइनल चिनि सिद्धांत फुल एंड फाइनल सिद्धांत लानायले महाराज संनाय बये कोनो वान आनायख्रय बं एमएलए फो साथो बं मिनिस्टर फो साथो ट्रे केहानि लैंग्वेज दे ट्रे केहानि कल्चर दे केहानो फो बं ट्रेड खे बबे आबो कोनो सक्सेस होया आबो आरिं बाउता बाजी मदे कोनो लाभ क्रय आबो दिमा नांनां याकाव सालै तो अनेक दरकार क्रय जे डिसिशन लानाय महाराज लानाय आबोनो फाइनल उनाय आंबो ए वान आनायख्रय कावब्रु न तो एफो कोनो डिस्कशन खेलेने नांगिया कावब्रु रिकॉग्निशन उनाय इमप्लिमेंट उनाय आबो नां सुदु जनो समय रेडी इलेक्शन नि पर जवाबो नांनो ऑफिशियली डिक्लेयर केमो कागज ट्रे बहा फाये अनाउंस के उनाय आसु जरा लां कावसार आरबये आइनि कौनो ट्रे लाउरिन नाया जत बुतार रावना आं चाइम चुमले त्रिपुरा साराव त्रिपुरानि जे त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारावना आं चाइम चुमले तिनियो बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी जुट प्रार्थीनो बुट रिए प्लाई खेनै बये आं चाइम चुओ जरा सीपीएम कांग्रेस खेने रनो फां सामचो सीपीएम कांग्रेस बुट रिए अजथामानि मांगना ताकुइदि चिनि एकटा बुट नि मूल्य अनेक तो आमय महारानी नो बांग मार्जिन बाय प्लाई खे बोनो पाइरि होयनि नांनाय आबंखे से दिल्ली प बीजेपी सरकार फाइनाय आबरो चिनि ब्रो रिप्रेजेंटेटिव आरो थांगे काउसानाय एवं पार्लामेंट 543 जना एमपी निमसियो जे मेजॉरिटी सरकार उनाय ब्रां जदि से जे कोनो आरो अति साफ ब्रां पास कियाके कोनो दिन जे कोनो बिल पास उंया एक जन सिंगल सीपीएम थांगे आरो एमपी उए काउसामो बाय बाकी 542 जन जदि बिनि विरुद्ध तोके आबो बिल कोनो दिन सक्सेस होमया आमये गणतांत्रिक नि सिस्टम न चौमचियारे नाव गणतांत्रिक नि पद्धति न चौसियाने नाव आरो चौ जे सरकार तमो आबनो न चौ होइनाय आबोनि होइते से चिनि दाबिरनो इमप्लिमेंट खेरेमा इजिली चौ सामं तावमायने इमप्लिमेंट खेमायने आमये त्रे बेसि साननाया जतन सारि काहाम आखे जत पुलानो मीडिया ताकुरो न खापां खाकसमो यापायो तिनि नांरो जरारि मन बया केबो लगे आं खाकसमो यापायो तो चिन लगे फाइमाय सिंफायनाय चिनि वाइटीएफ नि स्टेट प्रेसिडेंट प्लस एडिशन ईएम रुनाल देबरमा आबन लगे ओ फाइमाय सिंफायनाय चिनि ईएम आदा बबरंजन रियां आबन लगे फाइमाय सिंफायनाय चिनि वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ आके ब्लॉक नि जतो रो तुंपायनाय वारिया सोनो आके तिनि प्रेस कॉन्फ्रेंस खेमनि उमथाय जोंनि आवनो जे केहा नेता साउ साउ न केहा नेता हिमो केहा पार्टी तिङो तंगु खनायो केते केहा पार्टी थानाय बुं साउ बुबाग्रानो बुं डाइरेक्टली साउ जे आं हिमो खनासले आबु के आइन प्रश्न खेरो नों सामुं खेमो क्रुइ आं सामुं खेमो तंखेबा आं नो हिनाय कै के नों सामुं क्रुइ मानले नों हिंले हिंमया के बुबाग्रानि तैथेमो बायनो तिनि ब्रु रिसेटलमेंट ओ अब क्लियर के बुबाग्रानि तैथेमो बायनो तिनि बो तिप्रासा एकॉर्ड फॉर दिल्लीओ उंगो
ke bung sanai sabi ang khemi hino abono te ke ha CPM ni state leader ke abono khambre umi kero ang kau sachu bubagrani resettlement of bin signature tongo ake ni tiprasa ko do poto ke bono clear ke sachu je nung translate tongo bale dunia le choliya nung mambo ya ro bubagrana ete kheto chung kahama ke siu ro elaka ni Kanchanpur elaka ni bro siu ambo se tini nang kroha jaga thir tung maya kena loge bro de tung kroi chung kahama ke siu ambo ye na jessa phono kau sadi jonogon bubagra bai tungu aka thanghani lamano bubagran loge brang ya pri senai na jessa pho kheni hindi CPM rao 25 বছর je chini kongbaran saka ake chini tiprasa saka ake tipurani joto tribal non tribal saka o je babe ke brang develop khiria tiha chung sio jonogon ambono 2018 o CPM rao roni bekhu mathangmo ambero sai sai jonogon sio sponi loge tungkhe bobishot hamnai ake development unai ake sponi loge rupeke bu development uya public ro sio ketro te ka kau sanchumo bru jati ni boye khas hau himo ang abo leader no ni awo je sanema leader no songchuo nons kang ni alliance partner no songye naigadi 25 বছরক মা খেহা 25 বছরক মা খেহা aboni yagu set angno sapaidi mamike 25 বছর brang maha khemokroi nungpuna sio bose nung bini party ha tumi alliance sung tumi hiya se nung yuk ya sama tong abo ang samia jonogon pa sipayu abo ye jonogon bukaung sia 25 বছর bukaung ha phila ha CPM robai congress ni robai ta ote phila sia bubagrani thangha lama o thanai abo ye ang na nok sainai joto lugu projanok sainai 26 tarigo kyano po kriya mani kyano ma tong yamani nini valuable vote abono hoyo thangye nang casting khedi kya po mista kheto kahama ke chungbono ke ha celebration dikhe kheye joto khushi ke maro no skang hui mai ke hamuk mam ke bral no ophaye mata khepine ba chungklaro ya go maro no skang riye chungklaro po ya go kluk kluk kheri laina amboye bo vote skang ni vote ya taw ni vote le juda se mami ke chini tempo sa thane maro saha bo to chini agreement success kheni hinke chung chini bro no he nawo abono se tini CPM rok ma ke ha abo bru hiye sentiment kheye tini chung thalai tomono phelai ri nema brani lama mami ke brand development kheya khepo khemaya bani kunu agenda kroi issue kroi abo ye chung thangha no brang khambre ungye brang tini chung bai chung bru bai bru takhu ake chung tiprasa takuno beke phelai re nai abo chu se brani chung ke buding ma chung stay on to hain khe abo bro judi dilli tha ke nini panda in ha panda chung de chung no abo chung ta se ne takhu abo ye kha phawo ke ha chung nong khala di tempo samode bank ma sa takna di chung no kau jorawo je so phai ri ha bu bagrano ake bus ka ho pho chung no chini mai marma te ri phai nai bu bagrano abo tingro to khrai aro to abadi ma netale chuno ti khu maya amboye khapang ingang gulmal tawdi bono na nok sai chumo ke bok sayano aini ro kau pari ha joto no te wa ha sari sanja kaham ake 26 tarikh joto thangye kriya ye kaham ma ke sang ke bu de man bo e kabo khaksa